Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a Syam Asyani wa daraji. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a Syam Asyani wa daraji. Ini rumah saya bukan masjid. Ada yang komentar nyanyi kok di masjid. Lebih baik kau bertanya dulu, janganlah kau menyalahkan aku dulu. Terima kasih atas komenmu, dan aku hanya mengingatkanmu. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a Syam Asyani wa daraji. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a Syam Asyani wa daraji.